Jara Safaria. One man break to why. Nam. Daba tungara. Ah. Sɛ tɛ kɔrɔ kantigɛli ma. Ayi. Nka sɛ bi kɔrɔ dugu tila ma kasi fɛ. O ye tiɲɛ ye. N'a yer'o la. Ah. A bɛ fɔ k'a fasana. Ko sɛ nɛlɛtɔ don. A ka kɛ naji ye. N bala cogo bɛ di. Jɔnsi Sedu. N'i y'a ye n kulela ka nin dɔnkili in da. A ye hakili jigin don gɛlɛnw de la. Jɔnsi Sedu Mali. A rasamaniya caman kun ye sɛgɛn ni fantanya de ye. O de tiɲɛ. Mɛ min ye. Ma min Baw Marley ko b'a tale fila fili la. Jini kelen. Sa kalo tale fila bɛɛ. O b'i la. Jini kelen de bɛ jaliden la. Ko rasaman. A nɔgɔlen. Ekulusi wɛrɛ kun de ye o. A bɛɛ n'a lajɛ. N'i kun sunana wulu b'o ɲimi koyi. I ka ɲimi. N'a bi da n'a bi wuli. Jɔnsi Sedu don dɔ la. Ne de taara ɲɛgɛn na ko n bɛ n ko. Ka jini bɔ. K'a da kogo la. Fiɲɛ sinna k'a yuuru k'a jigin. A nana jɔ a sen fila ka ca. A ma bi. A ma bi. N ma girin ko n b'a da. Ala ni nɔgɔ fɛ. A sinna ka mɔɲɔmɔɲɔ ka kari-kari de. Caman ka rasaya ye sɛgɛn de ye koyi. N b'o f'i ye dɛ. Di jaliden dɔn. An kɛn bɛ k'an ka sɛgɛn masquer. K'an ka sɛgɛn masquer ni arasaya ye. Dɔwɛrɛ tɛ kulusi kelen kɔ. Ala. Ali kulusi nana jɔ a sen fila kan ten. Non, sɛgɛn min b'a kɛ ko dɔ la koyi. N'i tora ka mugumugu. N ko n tora ka dɔrɔn a sinna ka mugu ten Ala ni nɔgɔ fɛ. Jara Safaria. Arasaw bɛ n'i sɔrɔ yan o. Fa bi sisan arasaw la. Anw de kun ye arasa yɛrɛ yɛrɛ ye. Sa kalo tɛ fila kulusi kelen b'i la. An bɛ to ka sukaro nɔɔni ko min maa kunsigi mɔrɔmɔrɔ. O tuma n'i y'o kɛ dimɔgɔ bɛ tugu i nɔfɛ. Ala. Jaliden ko caman kɛ koyi. Jɔnsi Sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant. Kana bila. Jɔnsi Sedu min ye an ka sɔrɔdasi ye u b'a kɛ u sɛbɛn kɔrɔsɔn. Jɔnsi Sedu k'a dɔn maakun di miiri min ni min bɛ se ka kɛ u b'a k'o kɛwale de boloda. Jɔnsi Sedu k'a dɔn sɔrɔdasi wɛrɛ cɛ 17 o kun bɛ Bamanjuw bolo u dogolen don ani civil kelen maa 18 Duwaku furanjɛ in na. Jɔnsi Sedu k'a dɔn deli t'a la ayiwa bɛnkan t'a la bilen ka t'u wɔgɔbɛ diyagoya k'a puruti u la. Jɔnsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Mali sɔrɔdasiw u ye kalikan min di an'u k'u bɛ kɛwale min kɛ Jɔnsi Sedu k'a dɔn a dɛmɛ talen bɛ k'u sɛgɛrɛ sabula sɔrɔdasi faamaw dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don u bilalen bɛ baara min na u ka se k'a gun o de la min ye jumadon ye i k'a dɔn min ye maa 18 min kun b'u bolo Jɔnsi Sedu k'a dɔn u minɛna ka t'u jira jamanakuntigi la Jɔnsi Sedu k'a dɔn jamanakuntigi ko a ko fɔta a ko min ye malidenw ye u b'u ka sɔrɔdasiw fɛ hakilina min na u sigilen bɛ ka sɔrɔdasiw kɔnɔ hakilina min na nin de don Jɔnsi Sedu k'a dɔn wa a b'i kale ni k'a ɲɛfɔ diɲɛmaa ye maa o maa n'o minɛnen don ko min ma tɔ ka na otage a kelen t'i ye bilen Mali sanfɛ a kɛra maliden ye o a kɛra dunan ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn u b'a bɛɛ lajɛlen dɔgɔdɔgɔnin bɔsi ni k'u di o tigi ma. Sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni kɛra sababa ye Ala ni sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ni cɛsiri sabula ni kɛlɛbilen yɛrɛ tɛ n'i ma tasuma bilen da jahadima tɛgɛ Jɔnsi Sedu k'a dɔn hakaja u t'u yɛrɛ dama dɔn sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ yɔrɔ n'u fanga kun ka bon yɔrɔ yɔrɔ n'u dɛgɛlen kun don Mali sɔrɔdasiw y'u fura ka bɔ o yɔrɔ la Jɔnsi Sedu k'a dɔn n'u bi boli u bi taa ka bolofɛn bɛɛ lajɛlen to maanifin marifa u ka nafolo Jɔnsi Sedu k'a dɔn u ka sɛbɛnkuru sɛbɛnnikɛla k'u bi digi bagaba dɔw cɛ la a tɛ k'u tabali in sanfɛ olu de m'a fɔ ko ye bidaya ye olu yɛrɛ a banna e t'a ɲɛdɔn la hawla wala quwata Jɔnsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko nin otage ninnu bilalen mɔgɔw kamana ganna nin otage ninnu minɛna yɔrɔ min yɛrɛ la min ye tubabu sɔrɔdasiw ye olu de tun b'o lamini na fa bɛɛ lajɛlen la o tuma maa b'i yɛrɛ ɲininka n'o ko tubabuw ka janfan b'a la wa otage ko ye tubabuw yɛrɛ de b'a jukɔrɔla la wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la
daba tungara naamu ise mo nga kulona ini flaundo awo min tega do bi boni sebenye ango mi ma le repère parce que ba no ye Idrissa Maïga ye ninya ka sebenye Idrissa ko mu ka jamba jugu nu ka dana jugu ya anachi uda zeni ba fo ko goyo sabula to u chekele akelembe feminye ngananye na ija afanyu anata badeuna anyu anata muso were deuna to u jamanaka Vladimir Poutine l'Union soviétique, l'URSS, Dobrygen, Karacho. Poutine. Assimika Poutine. Colonel Sadio Ka Poutine, c'est le même. Non, c'est Assimi, le Poutine de l'Afrique. Le Poutine d'Europe, ça c'est l'autre Poutine. Ça c'est Vladimir. Karacho. Dobrygen, prépare Bouten. Il faut que nous non, tu n'as pas le niveau. Et derrière ça. Et moi, j'ai appris l'allemand. Allah, bon, il ben jouer là. Auf Wiedersehen. On y de kala. Abdul Wiedersehen, obi marqué allemand kala baye. Mami mbe rishi ke. Mi nye rishi jamana ke. Na bi rishi fo iko bamananga. Na bi rishi fo iko flaka. O labal nyangi. Là, il a fait 8 ans en Union soviétique. Il a 4 diplômes. Bon, au Russie-Calade, on a des adjoints à la Bakilo. C'est soviétique. C'est ah, ok. Ako femi Vladimir Poutine. Tuabu ka dengele. Ako ni ata kalaje anywa na chete. Ubela jele bisiranye. Poutine to afoli kenebe kenena. Niko Vladimir Poutine. Chau jole nkena ka chengana chengana. Europe chengana chengana. Do bisuguneke. Prop. Ato dama bisuguneke. Sebenigala ko akoni ata ka lajɛ Poutine dun kun ye kangarida ko ye a ye kangarida Faransi ye ka kangarida États-Unis ye tubabu jamanaw a bɛna ta a y'a cogo dɔn jamana min ni ne bi danbɔ n'o ye Ukraine ye aw ka maramafɛnjugu a bɛ ka na n'a ye dɔɔni dɔɔni a bɛ ka gala Russie frontière la a y'aw cogo dɔn ne ti kɛlɛ fɛ dɛ a kana n dalakɔrɔbɔ Sebenigala ko o kuma min n'o fɔra tubabu ye olu kɔni y'o jati sirangan ye Vladimir Poutine a ma kuma waati min na n'u taara sigi kɛ k'a fɔ fɛn min ye Ukraine yɛrɛ de ye dɛ a bɛna don OTAN autant te dore de kɛlɛbolo jugu min bɛ ni bingani kɛ jɛkulu do minnu dara bi Syrie kan minnu dara bi Libye kan minnu bɛ n'u taara bi Iraki kan o kɛlɛbolo jɛkulu bingani jɛkulu ninnu de do n'i y'a mɛn autant binganikɛlaw do o cɛ ye Poutine ye sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔsi kulu ninnu diɲɛ de bɛ wuli a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ o wa u ka subahana marifa ninnu a kelen bɛ k'a dasi diɲɛ jamana bɛɛ ma Europe dugu tɛ yen nucléaire wa nucléaire bombe nucléaire i b'a dɔn a dasi ne n'a i bolo da bitɔ kan a bɛ Faransi wuli ten ala k'an bɔ a bolo a ma ɲi dɛ yɔrɔnin kelen naam sɛbɛnnikɛla ko a ye kangari da a kana n dalakɔrɔbɔ n ti kɛlɛ fɛ a y'a to an ka bɛn an ka sigi ka diya a kana Russie menacer sabula Russie ye jamana baden ye anw ti sɔn maa si kan'a fɔ k'i b'anw bagabaga a k'a fɔ OTAN ye États-Unis ni Faransi Grande Bretagne u faralen ɲɔgɔn kan ani Allemagne ne kelen ti siru ɲɛ a y'o f'u ye a kana n dalakɔrɔbɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu jugu min bɛ yen n'o ye OTAN ye Organisation Atlantique Nord kɛlɛboloba de don min ye bingani jɛkulu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigikafɔ ni baara minnu kɛra o kɛra sababu ye fɛn min ye tubabu tɔ minnu bɛ yen olu kana fɛn min ye Poutine kɔni ye kana dalakɔrɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kɛlɛbolo ye a ma ɲɛ min kɔ Poutine ye kɛlɛ wuli sabula fɛn min ye Manuel Macron a yɛrɛ wulila a y'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ ko bɛ Poutine kɔnɔ avion kɛlɛkɛminɛnw fɛn min ye bombe fililaw ye avion minnu bi pan minnu bɛ n'o ye u ka batoba ninnu ye sumarew Poutine y'a bɛɛ bɔ k'a bɛɛ ɲɛsin Europe ma ala danga nin kɛ u tɛna ɲinɛ anw kɔ sa u ɲinɛna an kɔ u n'u fila de bɛ ɲɔgɔn na sa e y'an to an mɛ parli ni Jean-Yves Le Drian u ti Mali tɔgɔ fɔ bilen o Sɛwukaw ka duwawu minɛna o n ko duwawu fɛn fɛn kɛra u n'u filankɛ filɛ ɲɔgɔn na Kita ni Segu ni Macron ye cɛ ye a ka kuma ba fɔ nin ma i ye duwawu fɛn fɛn kɛ yan ala k'u ɲinɛ an kɔ ala k'u ɲinɛ an kɔ fɔ tan France 24 wa 26 u bɛ journal kɛ k'a ban dɔ wɛrɛ t'u da nin kan a bɛɛ sɛbɛnni bilenman nka a ma foyi y'a la. U ɲinɛna an kɔ. An ka duwawu minɛna o. Poutine. Ala ka ɲani biw kan min b'u ɲinɛ an kɔ. Ya Rabbi. O ko kɛra.
sɛbɛnnikɛla ko Naam. ye Putini dalakɔrɔbɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Putini kɛlen k'a ka kɛlɛkɛminɛn fankelen k'o ɲɛsin Europe ma o yɔrɔnin bɛɛ Emmanuel makɔrɔ palaka a bolila ka taa k'a mago bɛ Putini na a jiginna aéroport la a ko ko Putini b'a kunbɛn yen Putini ma taa a y'i sɛnsɛn ka na palais la palais donda la a ko ko Putini b'a kunbɛn sɛgɛ a y'i salo ka don salon kɔnɔ a nana Putini jɔlen sɔrɔ Voilà. Cak salon kɔnɔ a kelen pe bi salle kɔnɔ a kɛn bɛ k'a bolo da kɔ k'i jɔ ka Macron kɔnɔ Macron nalen a ko Macron ma sigiyɔrɔ k'a fɔ an b'an dengu ɲɔgɔn na o tɛ koyi a ye Macron sigi tabali dɔ kun na a yɛrɛ sigi tabali kun na u ni ɲɔgɔn cɛ ka ca mètre 15 ye tabali jamanjanba n k'o kɔrɔ de n t'i filɛ foyi mais le monde part en cuir hein. Le monde part en cuir. Le monde part en cuir. Macron a fiɲɛ bɔra Skeyi sɛbɛnnikɛla ko Macron ɲɛ kumana ka kuma a tilalen Putini sina ka a bolokɔniden da kɛ ka tabali kɔngɔnde a ye nin de kɛ k'a kɛ komi a bɛ tabali kɛ jeme ye ka Macron denmisɛnnin filɛ k'a fɔ Macron ɲɛna a bɛ min na a b'a dabila n'a m'a dabila a bɛ ne y'a dan'o ma cokiri sɛbɛnnikɛla ko Macron taara u taalen Macron taara cɛya kuma fɔ ani fɛn min ye États-Unis ye u ye cɛ 800 bila ka taa Ukraine an b'a don ta an b'a bɔ ta o dugusɛjɛ Putini ye kɛlɛ wuli tile 3 a taara dɛgɛ min Kiev Ukraine faaba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye Faransi ye u siranna sira yɛrɛ tɔ nana juguya ni mun fɛn ye fɛn min ye u ka missile min bɛ yen missile min n'o ka jugu bombe atomique a ka farin n'o ye siɲɛ 19 o bɔgɔden de bɛ Putini bolo a y'a bɛɛ da ɲɛsin États-Unis ni Europe ma bi Ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ k'i sigi k'a bouton lajɛ Ala kana ci dɛ n'a dimina a b'a digi dɛ sɛtɛlɛ kana don an b'a deli Ala kama a k'a fa n'a ba kama Putini ka sabali koyi o m'a laɲini wa non a ka sabali non u bɛ segin u kɔ a ka sabali an y'a deli a k'a kɛ nabi ɲuman a ka bouton digi wa Ala kana ci Ala boy ye ni bouton dankɔrɔ sisan min bolo d'a kan sisan n'i y'o kɛ i b'an bɛɛ fa dɛ o ye diɲɛ wuli de Ala ka ni ji a k'a bolo bɔ a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun ko Putini yɛrɛ bɔra ka kuma a ko fɛn min ye Faransi États-Unis OTAN jamanaw dara ni Bretagne k'olu ka baara tɛ foyi diɲɛ kɔnɔ ka bi maaw kan se tɛ jamana minnu ye o bɛ bi olu kan k'o kɔnɔfɛnw da k'ale tɛ diɲɛ n'a ye a k'u bɛna Iraki kan yan ko arme de destruction massive bɛ Saddam bolo u taara ka taa Saddam kɔni fa fu u ka pétrole ta foyi ma ye u nana ka na bi Libi kan ka Libi ci fɛn ma ye Yougoslavie u taara o ci o cogoya kelen don u nana bi Syrie kan ka Syrie ci o cogoya kelen don a ko ni dɔ ye den ye I ka territoire banga do Ukraine ni min falen do a fa n'a ba sinji la ni falen di ba sinji la I ka pali kuma gɛlɛn fɔ Irisi b'o fɔ yɔrɔ yɔrɔ o tulonkɛ banna koyi naam Faransikaw ani fɛn min ye États-Unis ye u ko ale ni cɛw e ye naloma de ye anw tɛ kɛlɛ la anw bɛ bɛɛ de ɲini i kelen k'i ka kɛlɛ kɛ awɔ anw bɛ min ɲini Putini fɛ bi o ye sigi ka fɔ ye i kelen k'i ka kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi nin ko in fɔ kun malidenw ye dɔw wɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ b'a ka nafa sɔrɔ nin na sabula hali bingali ko kuma min n'a b'an ka jamana kɔnɔ Faransikaw fɛ Putini nali min filɛ nin ye Mali kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye tubabu sɔrɔdasi minnu bi yan a ko bɛ jɛ bajugu la k'u fiɲɛ bɔ fusa filɛ nin ye an ye min bɔ le repère kɔnɔ a ka bi bɔli la ha Putini Georges Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma rayon nɛgɛso rayon kisɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Kantara Famodi ko Georges Seydou k'a dɔn nin min bɛ sen na dɔgɔyama kɛlɛ don nin min bɛ sen na jɔnmaaya kɛlɛ don Georges Seydou nin min bɛ sen na bingani kɛlɛ don Mali kɔnɔ cɛ min fana ye wulikajɔ boloda k'i kɔ a da tubabu bile la Choguel ko k'ala Mayiga o ka fɔ o kana kɛ maa dimiko ye o kana kɛ maa tɔɔrɔ ko ye Georges Seydou k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Choguel ko k'ala Mayiga politiki dɔnbaa don maa kegun don a kalannen Georges Seydou a ka cɛsiri wulikajɔ bolo kan o de kɛra sababu ye fɛn caman kɔni bɛ senna bi o ɲɛ ka se ka dɔn nka yalima janfa tigɛlen don ka Choguel kɔnɔ wa ɲininkali to bɛ bɛn Georges Seydou k'a dɔn dabalijugu ni fɛɛrɛjugu munumunu salo kuma lankolon fɔ Georges Seydou k'a dɔn maa minnu tɛ se ko la maa minnu ma deli ka ko dilan minnu tɛ se ka ko yɛrɛ dilan abada n'o bɛ politikimaw la Georges Seydou k'a dɔn olu ka wulikajɔ cɛmancɛ fanga a kɛra kelenya
ye cɛmancɛ fanga tɛ ɲɛ nin cogo in na bɛɛ lajɛlen kan ka wele Jɔnni Sodi k'a don kuma fɔra inclusivité o don a tubabukan de y'o ye Jɔnsi Sedu dɔ ka di ni bɛɛ ma inclusivité ko kuma min bi fɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ bɛɛ lajɛlen b'i n'u donyɔrɔ ɲini sabula a dɔnna k'a fɔ a ka diya min ye wulikajɔ ni cɛsiriw ye fɛn caman baara ka ɲɛ wa Mali yɛrɛ baara ka dilan docteur Choguel Kokala Mayiga a dulokiba b'a kan na min ye transition ye CNT la Jɔnni Sodi k'a dɔn awɔ bɛn kelen kun don kabini bi tɛ mars kalo tile 25 ko wulikajɔw ani taamasiyɛn kura minnu bɔlen don politikimɔgɔw kun y'a jira k'a fɔ n'o don kɔni sera o b'a jira k'a fɔ fanga tɛ yen o waasa olu ka se k'u da de u ka wele Jɔnni Sodi k'a dɔn dɔ ka d'u ma jɔyɔrɔ ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko o dɔɔni min bi d'u ma u jɔrɔlen don fana ni Choguel Kokala Mayiga bɛ yen u b'a fɛ ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ ani dabali o dabali tigɛ a tɛ ɲɛ o tuma mun de bɛna ɲɛ an ka dabali tigɛ ka nkalon da Choguel la Jɔnni Sodi ni Choguel ma bɔ yen n'a ma furan ni cɛ kaana gɛlɛn an tɛ fɛn sɔrɔ Ala o don tant que Choguel bɛ yen foyi tɛ dun fɛ wa o dun u bɛ sa de koyi Choguel bɛ taa dɛ a bɛɛ ni sabɛlɛ cɛ cɛ o cɛ magara Choguel la non inclusivité 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 an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yan ni min bɛ kɛ directeur ye ka kɛ directeur ye place tɛ yen ministre fa b'u la o mun ministre de quoi munna u ti premier ministre ya di cadre mɔgɔw ma an ka taa an ka baara la ka premier ministre ya di cadre mɔgɔw ma mais toi là tu nous fais reculer inclusivité ne veut pas dire anarchie aw fana aw ma éli koyi attention vous n'êtes pas éli an ma éli anw de ye faransi gɛn anw ma éli anw de ye IBK ka fanga bi Ala ka hinɛ an na anw ma éli anw de ye jamana bɔ bolo la anw ma éli sɔrɔdasiw kelen bɛ ka san sɔrɔ bi a y'o kɛ nka an ma éli qui dit mieux démocratiquement an ma éli démocratie ye tiɲɛ ya san 30 ni kɔ démocratie tɛ tiɲɛ tɛ 30 et quelques années démocratie Mali kɔnɔ donne-moi quelque chose min bɔda bɛ min na to la constitution de Koko démocratie allez-y aux élections qui fait la constitution le peuple et qui est le peuple c'est nous tous cadre b'a la alors le peuple min ka kuma bi minɛ peuple jama bi yɔrɔ min wa ou bien jamandan jamanda ye jɔn ye ne y'i ɲininka jama bi yɔrɔ min o de ka kuma minɛ ka di wa walima jama tɛ yɔrɔ jumɛn minɛ ka di a jama de ka kuma bi minɛ aujourd'hui le peuple est avec qui peuple tilalen don n'importe quoi dɔ bɛ Assimi Goïta ni Choguel kɔ nka dɔ fana bɛ cadre kɔ dɛ dɔ bɛ Tereta ni Musa Mara nɔfɛ e ta fa yera Basabugu kɔni i laban i tɛ taa Basabugu bilen ni m'u su i la u ka tili da i ka caman ɲɛ on verra bien c'est pas obligé de passer par Jɔnni Sedu ni Ala ye fɛn min dugu jɛ maa tɛ se k'o kunbɛn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye don min Choguel bi kuma Nations Unies na k'a fɔ Faransi taara k'an don sangaba 7 la o y'u cun n'an ye Jɔnni Sedu maa kun tɛ sigi n'a ye k'a fɔ farafinkɛ bɛ se ka nin bɔ a la o diyara n ye o kɛlen cadre wo fenêtre wo diyara an bɛɛ ye koyi alors a ye tiɲɛ fɔ n ko dɔw bɔra ka boli k'u bɛ Faransi sɛgɛrɛ bi awɔ ka taa Faransi yan dɔw mana Abidjan sɔrɔ bi olu o bi jaw ye o bi jaw ye dɔw ka visa minɛnen don dɔw la o passeport minɛn'u la awɔ juguyara bɛ kɛ ko k'a da a to yen an burankɛ don awɔ an burankɛ jumɛn don an dɔgɔmuso furulen d'a ma jɔnni imamu denmuso in furulen d'a ma an fa tɛ imamu ye wa non imamu tɛ ne fa ye dɛ ne kɔrɔkɛ don ne fa don awɔ bon ne dɔgɔmuso furulen don a ma awɔ ok Fatumata Diko voilà n'a b'i cogo dɔn mɛ den minɛ dɛ awɔ Jɔnsi Sedu dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga Ala ye dugu jɛ bi Jɔnni Sedu k'a dɔn maa tɛ se k'o tile kunbɛn Jɔnsi Sedu Choguel Kokala Mayiga Ala ye yelen mɛn n'a ye o fa ban man di Jɔnni Sedu k'a fɔ i b'a bɔ k'a bin i tɛ se sabula tile min bɔlen don bi o ye Assimi Goïta ani Choguel b'i kale n'a bɛ kuma a bɛ kuma ni Assimi de ye ni Assimi bɛ kuma a b'i kale ni Choguel ye n'a ye maa min ja dɔɔni minɛ i ka yɛlɛma n'a ma maa min ja to ten jamana in bi bɔ a taama sira bi bɔ k'a jɛya pas n'i ma sɔn an b'a taama i kunkolo kan k'i su don ka taa n'an yɛrɛ ye a bɛɛ ni sabɛlɛ cɛ mais ce n'est pas la dictature c'est pas une dictature c'est une question de principe an sɛgɛnna sa an bɛɛ de tɛ maliden ye wa Mali an bɛɛ de ta ye o non il y a des Ivoiriens des Burkinabés parmi nous ça ce sont nos hommes politiques mais non mais je te jure mais tu doutes de la malianité du cadre du Mali mais bien sûr franchement
jamana bi bolo mina an bɔra min ni min na ka tugu ɲɔgɔn kɔ ni maa ko hali bi k'e b'a ɲini an ka sago la an k'an ka du te i ka maliyɛnya la très honnêtement toi là tu n'es pas neutre nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ rayon kisɛ kɔnɔ a ka bi bɔli la Mamadou jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn n bala cogo bɛ di daba tungana ne bin tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Zeniti Bale Boubacar M Dabo nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar M Dabo ko Mali cɛmancɛla fanga a burujali a n'a senkɔrɔma cɛli ni bɛɛ lajɛlen ye baara gansan ye sabula ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɛra ka i sen fila cɛ ni bolokɔni den kelen bɛ Ala bolo i ti bi a tɛ kɛ Mali a ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ka taa se fɛn min ye docteur Choguel Kokala Mayiga kama nin jɛ fila ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri a kelen bɛ sababu ye fɛn min ye nikura ye k'a fiyɛ Mali la sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye Mali burujabaw ni Mali janfabaw ye farafinna a n'a dabolo kan fɛn min kɔni ye Boubacar M Dabo ko farafinna kɔni dagu kan marakala zo tɛ fila ye binaja don Alassane Dramane Ouattara ale de bɛ jɛjugu la Mali ni k'a janfa sɛbɛnnikɛla ko Alassane Dramane Ouattara ka janfa dara kɛnɛ kan sabula fɛn min ye IBK ka b'o bira Mokhtar Wani ani bandaw nana olu jɔyɔrɔ man ngolo fa tɛgɛrɛ fɔra olu kun nka Alassane de kɛra sababu ye k'u bɔ jamanadenw ka sira kan ni k'u bila Faransi ka sira kan ka t'u don fili la o wolola min na o dɔnnen bɛ colonel cɛ 5 n'o ye Asimi Goita colonel Ablaye Mayiga fɛn min ye Modibo Kone Sadio Kamara Ismaël Wage olu farala ɲɔgɔn kan n'i y'a mɛn rectification ka taa fɛn min ye bandaw fanga ye k'o tango BP bandaw yɛrɛ k'a minɛ ka taa bila a ka foro la a nɔ na tuguni i ko ma kɛ a b'a ka foro la o non bandaw il est trop pingre aw kɔni non n'o tɛ wari b'a kun bi e cɛkɔrɔba i ka bɔ nin ɲani na anw ka juru ni bala ta e nɔfɛ hali k'i miiri jɛliden dɔɔni a jo b'a la o dɔ b'a kun bi dɛ mili de yari de b'a bolo awa o tuma ne bɛ taa a baro a ka foro la han min kɔni ta garikɔrɔw bɛ jɔ a ka foro da la sisan ayiwa naam a bɔra yɔrɔ in na o a ka sokolonin bɛ Jɛlibugu la a t'i ye bilen a kɛra bana ye a yɛrɛ jinɛ de bɔra bandaw ye bandaw ye wo ye i kɔnɔ gannen nin dakabana bazɛn baw i kɔnɔ gannen borode baw i b'a sɔrɔ a yɛrɛ cɛ tigɛlen bɛ a ka bɔ a ka ja ne ko Ala kɔni Ala de jinɛ kun bɔra cɛkɔrɔba ye koyi ni Ala kɔni ko k'a bɛ yɛlɛma kɛ wa yɔrɔnin kelen don min a bɛ bɔ télé la ko nin de ye Mali président ye borode dépassé le nom ba kan borode kɔrɔba halo dessin o ti sɔrɔ sugu la bilen musée quoi o dessin ti sɔrɔ ye n ko kɔfɛ de jo tɛ nin na dɛ a kelen président o kɔfɛ de fini bɛ taa tigɛ Fatumata Numazana de fɛ Samsara fini bɛ taa tigɛ yen belebele naam sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye bandaw ye o bilara kɛrɛfɛ tɛmɛ kɛra ni baara ye ka b'o kɛra kaba Alassane Dramane Ouattara ani bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna fɛn min kɔni ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u su ka bila Mali la Faransi ka laɲini kɔnɔ fɛn min kɔni ye Alassane ye a y'o baara jugu de kɛ Mali bɛ se ka jigin dingɛ kɔnɔ cogo min a kuma gɛlɛnw a bɛ bɛɛ lajɛlen bi bɔ Alassane de da sɛbɛnnikɛla ko a bɛna taa Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw yɛrɛ dama bɛnnen bɛ nka Alassane ta tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ Faransi de ka baara la sabula Faransi jɔ don ale kɛli ka fanga sɔrɔ ka sigi Faransi de y'o sababuya Alassane Dramane Ouattara don min yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen bi gɛlɛya Mali bolo maa caman y'a jalaki k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu bi fanga juguya la olu bɛɛ lajɛlen ladonnen b'a fɛ dɔw ko Boubou Cissé dɔw ko Karimu Keita dɔw yɛrɛ bi to a caman fɔ nka cɛ laban min nalen bɛ catiribɔla in n'o ye Ibrahima Kamara ye min ko fɛn min ye mars kalo tile 25 ye k'o ka ja kalo tile 28 o tɛ bi ye wa bi de élection kun kan ka kɛ o CEDEAO ka date la le 28 février ko k'a daminɛ bi la ko ale ye Mali président civil ye ale sigilen bɛ Côte d'Ivoire Zoyi yan Zoyi Ibrahima Kamara min bɛna suɲɛli la ale de don Aniya tɛ de ne Aniya dɔn dɛ e b'a dɔn wa i ko n tɛgɛ ci Zo de don Aniya binna muso k'a ka wari ɲaami dɔɔni de b'a jɛ miliyari la n da donna na n y'a wele n ko Aniya n t'a fɛ ka fɛn f'i ma i ye Kamara ye ne ye Tunkara ye muso ka wari d'a ma non c'est à dire que i b'a dɔn ko in kɛra n ko tiɲɛ t'i fɛ sa n da n'a da n ka jɔla n y'a minɛ k'a don kaso la yan
mina dɔ b'a bolo y'a minɛ o n'o ko k'ale ye mun ye ko Mali président civil a minɛ ka diya nin ka tɛgɛ da ɲɛ kan sabali a bolila o aniya ko nin ye maafu da ye Aniya Ibrahima Kamara a ye dunu gosi ka kunnafonidilaw wele a bi kuma jabarani fɔlɔlaw kan a bi disi gosi fɛn min ye 28 février bi ntɛnɛn Mali président kura ne don colonel Asimi Goïta i dɛsɛra i bi taa ka bɔ yen ne bi k'a ye a bɛ k'o fɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen jaa polisiw bɛ k'a bɛlɛ a sɔminen k'a fɔ polisiw bɛ na coyi a taara non ale ka problème ye i b'a dɔn c'est une manière de taper Alassane Dramane Ouattara c'est-à-dire ne b'a dɔn homme d'affaires tɛ yan n'a taara Abidjan ka nin kumaba in fɔ minnu di Mali fɛ olu b'a wele donc a b'a ka politique a bɛ yen bila sa ka taa Ghana lui il s'en fout c'est pas son problème a bɛ gosi kɛ Alassane fɛ yen wa a taara Ghana de dɔw ko k'a bɛ yɛrɛ non yen de y'a ka siège ye o n ko n b'a dɔn i ko n tɛgɛ ci document à l'appui preuve à l'appui e b'a dɔn muso min ka wari juru b'a la a tɔgɔ ye ko Rose a ye chèque ni chèque min kɛ 2 chèques a copie bɛ ne bolo an bɛ se ka kuma anw ɲɛna an ka président a banna koyi sɛbɛnnikɛla ko wa kamalenbajugu kamalenba don dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn sɛbɛnnikɛla ko fanga ko miɲɛ bɛ minnu na dɔw kun kɔrɔtɔra sa o maa dɔw bɛ yen olu kɔni kun nisɔndiyara u ko zeni kɔni an ma don yɔrɔ sɔrɔ Asimi ni Sogɛli kɛrɛfɛ an na don yan dɔw kun y'u ka CV labɛn koyi yɛrɛfaasu don a y'a yɛrɛ lafiya nin jɛ in dɛ a ye maaw jigi tigɛ nin dɛ sɛbɛnnikɛla ko polisiw kɛ ka taa u jɔ pulukusu o y'a sɔrɔ a bolila dɔw k'u y'a ye Ghana frontière la dɔw yɛrɛ ko a ye Ghana cɛ ci ka taa jamana wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Aniya kɔni Aniya Ibrahima Kamara o fana kɛli ka nin wale in kɛ Ado ka jamana kan maa caman kɔni Alassane Dramane Ouattara jalaki sabula nin kuma a mɛnna dɔgɔkun kelen a bɛ ka nin kuma in fɔ a ka jamana kan mun na a m'a minɛ joona kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Zenith kɔnɔ Bale Jɔsi Sedu dugu kɔnɔ te mana caya ka ban maa t'a ɲuman n'a juguman dɔn n bɛ te fila f'i ye te fɔlɔ fila dama awɔ te Zara te wɛrɛ bɛ senna bi te Aïcha Aïcha je t'aime moi Aïcha a banna ayiwa ne kɔni bɛ min o ye nin ye Arawani te ya n ko ne bɛ min te Fagibini bɛ yen ne bɛ min te Baramuso bɛ yen te Flècha bɛ yen n ka te tɔ f'i ye ka taa fo n'i b'olu min ne bɛ min n y'o de f'i ye dɛ ne bɛ nin bɛɛ min te Siminda bɛ yen o fana ka di e tɛ te min na ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn fi jara a ta fa ti dɔ dɛ bala cogo bɛ di Jɔsi Sedu fali n'a kɛra balabile ye o t'a kisi donni da ma Jɔsi Sedu k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Yusufu Zɛdi Yusufu Zɛdi ko Jɔsi Sedu k'a dɔn mɔɔw jigi kun ye a wa boisson dilayɔrɔ min ye Baramali a kɛra jigi waaro ye yalima Baramali yɛrɛ boisson mini yalima maa man k'i jan don a la wa Jɔsi Sedu k'a dɔn san 30 baara kelen u kɔnɔsu bɛ ko don o don ka taa fɛ kuma bɛɛ i n'a mɛn k'a fɔ Baramali a ka nin boisson in bɛ ta Jɔsi Sedu k'a dɔn fiɲɛ da y'u ta ye yalima u dɛsɛra wa a taara u ti baara de dɔn bilen Jɔsi Sedu k'a dɔn nin ɲininkali in tɛnku bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko tile fila in na kunnafoni di sɛbɛnkura minnu bɛ yen restaurantigi dɔ i k'a dɔn jama firilen don a ka restaurant kɔnɔ Baramali boisson i k'a dɔn a bara k'a dayɛlɛ ka di mɔgɔw ma Jɔsi Sedu k'a dɔn dumuni kelen kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a nana bɔ boisson dɔ ka Baramali ka boisson dɔ nɛgɛkunkuru de bɛ boisson in kɔnɔ hala duguma tɛ a yɛrɛ y'a jira diɲɛmaa na Jɔsi Sedu k'a dɔn muso in kamana ganna kabini o kɔni kɛra Baramali boisson minbaw bɛɛ lajɛlen jɔrɔla Jɔsi Sedu sabula kuma bɛɛ dɔ bɛ bɔ fɛn dɔ kan nka hali ni mɔgɔw tun b'u da de Jɔsi Sedu n'a tɛ dabila a tɛ dabila i k'a dɔn a ɲɛna fɔ sa mɔgɔw k'u janto a la Baramali Jɔsi Sedu k'a dɔn ayiwa min ye muso in ye boisson min n'a y'a dayɛlɛ ni nɛgɛkunkuru bɔra a kɔnɔ a ka o boisson i k'a dɔn a kun ye boisson fɛn o fɛn san Baramali la a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ma taa n'a yɔrɔ la n'u ye min dayɛlɛ o kelen don n'u ye min dayɛlɛ i k'a dɔn Ala Baramali na mɔgɔw fa koyi ko k'a bɛ bɔ yɔrɔ min yen ne don wa yen do kɛ Fanta buteli ma ni manama ninnu n ko yen do Ala anw dun b'o kan dɛ ayiwa a fɔlen filɛ i ye sa o hali an b'a min su dibi la n'i b'a min kɔni n'i m'a tɛntɛn nɛgɛkuru bɛ k'i kɔnɔ dɛ
Jean Seydou k'a dɔn Mali min ye nin boisson dilayɔrɔ in ye n'o ye Baramali ye san 30 mɔɔw ɲɛna ale kɔni kan ka yɛlɛsa ka ko caman kɛ Jean Seydou k'a dɔn a ka boisson mini degunba fiɲɛba cɛ o cɛ min janto Baramali boisson mini na Jean Seydou k'a dɔn i bɛ kosi i yɛrɛ ma sabula ni nɛgɛ tɛ min kɔnɔ jirifara b'o kɔnɔ ni jirifara tɛ min kɔnɔ i b'a sɔrɔ buteli nɔgɔlen don sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ye boisson na bɛɛ n'i y'o ye cakɛda la dɔrɔn a ta tiɲɛ dɔ don a ko an bɛ donnin minɛ ko bi Baramali yɛrɛ kɔni bi ni kasura n'u kan yalima bi ni yɛrɛ de kɛra sababu ye u ka baara kolo kɛ wa walima ka baara cɛjugu kɛ wa maa b'i yɛrɛ ɲininka a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye a bɔ Facebook ye kunnafoni in sarilen don fa bɛɛ lajɛlen la k'i di maa min wata i k'a dɔn ale de y'o sɛbɛn ni k'a jaw bɔ k'a jira i k'a dɔn ayiwa n k'i ɲininka min ye nin ko in ye san 32 Baramali dɛsɛra malidenw kɔrɔ n'a ma ɲɛ o kɔ faamaw ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani maa minnu bɛ wuli ka jɔ la ayiwa malidenw ka dumuniko ani minfɛnko la n'u ma wuli ka jɔ boloda Baramali na maliden bɛɛ fa k'a ban n'o tɛ boisson ka di babilen ye dɛ Baramali ka boisson wa a to yen dɛ a fɔlen fili ye dɛ o tuma k'a kɛ ɲamaku ji ye buteli fɛrɛ taalen kɔnɔ yɛrɛ Ala k'an kisi wa a t'a kɛ ɲamaku ye o den ɲɔgɔn tɛ dɛ walima i ka lemuruba bisi k'o d'a ma awɔ on parle de babilen babilen lemuruba de ka ɲi a ma lemuruba bisilen ne yɛrɛ i ko minnu t'i laban i b'olu ju tigɛ lemuruba da ka gɛlɛn cogo min n'i b'a fɛ ko nin cɛkɔrɔba a ka munaki to k'o de kɛ ko minnu t'i laban e b'olu de ju tigɛ lemuruba kulo e b'a da dɔn lemuruba da ka gɛlɛn hɛrɛ la wa nka cɛ n'a ka fisa cɛkɔrɔba ma Ala minɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tuma na ne bɛ n tɛgɛ don bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mali ka se Chewi Adams Konate nin y'a ka sɛbɛn ye mun bɛ yen a bɛ k'an janfa dɛ mɔgɔw bɛ kuma dilan k'a ka kuma u fɛ awɔ ayiwa Chewi Adams Konate nin y'a ka sɛbɛn ye le triomphe du Mali a ko fɛn min ye baɲumankɛ wale ani cɛsiri e ko jɔnni ka sɛbɛn le triomphe du Mali awɔ jɔnni y'a sɛbɛn Chewi Adams Konate Ahmed Jakite wala n y'a faamu n ye nin faamu sisan j'ai compris Andersen awɔ an ka taa n bɛ tila k'a ɲɛ f'i ye e b'o dɔn wa awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko baɲumankɛ wale cɛsiri ni jija ni fila tɛ Fatumata Bintu Mbarka Mintu Hamudu Haidara Shirifumuso a ye kelen kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔn min b'a bolo u k'o de ma Asfiya nin kɔni ye tɔnba ye min n'a gili turulen bɛ kosɛbɛ wulikajɔ ni cɛsiri ani jija min n'u kɛlen b'o k'o daminɛ jamana in fanda 4 fɛ o tɛ dogo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ye Fatumata Bintu Hamidu Mbarka Haidara a ye wulikajɔ kɛ n'o ye Aja ye fɛn min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye k'a ta ka lase jamanadenw ma Aja Fatumata Mbarka Mintu Hamidu Haidara a bɛɛ y'a kelen to a ye muso ŋana n'a y'i fuja a fɔ ba ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin muso cɛsirilen a ye wulikajɔ ni baara minnu daminɛ dɛmɛ kɔni a kɛlen bɛ k'o yɛri jamana in fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ don o don fɛn min ye musow ye denmisɛnninw se tɛ minnu ye maa minnu bɛ yen ni kɛlɛ yɛrɛ kɛra sababu ye u b'u sigiyɔrɔ la ne ko mankan in tɛ se ka da diɲɛ ninnu fɛ wa Fatumata Bintu Hamidu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o wulikajɔ n'o cɛsiri a kɛlen bɛ k'o yɛri fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min kɔni kɛlen bɛ sababu ye an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye a ka tɔn ye ni k'a gili sɛbɛkɔrɔ don a ko fɛn min ye sira dilanw pont dilanw ani fɛn min ye ka musow dɛmɛ safinɛ dilanw na ani ɲɔsi mansin k'o yɛri fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ nin baara in na dɔgɔkun furancɛ in na a ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka maa ci ka taa fɛn min ye Falajɛ garabali la tasuma wulila minnu na n'u ka sow jenina baganw jenina ni se bɛɛ lajɛlen banu ye a taara ka taa fɛn min ye malo balo sukaro ani fɛn min ye dumunifɛn ye k'a kɛ ka remorque fa ka taa a to ye Fatumata Hamidu min Shirifumuso Hamudu Mbarka Haidara nin bɛɛ y'a kelen to a ye Aja Fatumata Barka Mintu Hamidu Haidara skei tuk
naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɛmɛ kɔni dira minnu ma aw ma tɔto ɲɛji la sabula fɛn min ye tasuma ye a bɔra sisan nɔgɔnni na ka olu ka gaw n'u ka sigiyɔrɔw bɛɛ jeni olu dun b'a laɲini u diyaɲɔtɔ ka sigi ye kɛlɛ de kɛra Moti mara in na ani jamana kɔrɔyanfan fɛ maa bi fa don o don duguw bi jeni olu bolibaatɔ de nana ka n'u yɛrɛ kun sɔɔri u ma dɔwɛrɛ sɔrɔ u taara ka karata buguni minnu sɔrɔ wala ka manadɛbɛ fɛnsɛ ka manadɛbɛ koli k'o kɛ siso ye tasuma fɛnɛ wulila o la tuguni sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye hinɛbaatɔ ye n'olu ye hinɛbanjuw ye olu kɛli ka kɔfilɛ ko la a ko nin bɛnna olu ma kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye kuma in danɔ tigɛ kɛnɛ kan ye fɛn min kɔni ye cidenw ye a diyara u ye kosɛbɛ sabula u y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛ Hatumata Bintu a ka waleyaw la wa a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye basigi ani jamanadenya ko hamina ɲuman don a la nin bɛ fɔ min kɔ o de ye kɔmikɔmikaw Kati Sɛrigili la pɔn belebeleba a taara o dilan yen ni k'o t'o bandere tigɛ o pɔn in kɛra kɔ min da la san o san kɔ in de bi maaw bi firi a la baganw bi to a la Famata Amidu a y'o tɔɔrɔ ta ka bɔ olu kan sɛbɛnnikɛla ko ni muso cɛsirilen nin n'a ɲɔgɔnna kan ka caya jamana kɔnɔ min bɛ se k'a to basigi ka na kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ Cɛwi Adams Konate ale de y'a sɛbɛn Jean Cicédou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve sɛɛrɛ Jean Cicédou k'a dɔn nkalon kana da cɛ la a nɔ tɛ a ma k'a ɲɛna Jean Cicédou k'a dɔn awa jiri tigɛli ko kuma min bɛ jamana kɔnɔ sɔrɔ belebeleba de b'a la Jean Cicédou k'a dɔn awa kabini wulikajɔ bolo dara jiri tigɛlaw minnu bɛ taa jiri feere jamana kɔ kan jiri tɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ n'aw t'an b'o kɛ jagokun ye Jean Cicédou k'a dɔn kabini waa dar'u la u kɔni haraba baara ka nkalon da bɛɛ lajɛlen na nin ko in yɛrɛ tiɲɛ ye min ye Mali minnu bɛ jiri tigɛ ni ka taa feere kɔfɛ Jean Cicédou k'a dɔn waati kɛra u y'u nɔrɔ eaux et forêts ayiwa ɲɛma in na ka nkalondaw la o m'u bɔ Jean Cicédou k'a dɔn u nana wulikajɔ bolo da ka taa nkalon da DNCC i k'a dɔn o ɲɛma na sɛbɛnnikɛla ko DNCC a Bugadari cɛ kwalenba in cɛ falenba in a nin na Jean Cicédou ko nkalon don a ko min ye minisiri dɔ de tun bɛ yen i k'a dɔn minisiri Amiyon Gindo ale de kun ye environnement minisiri waati la o de ye wulikajɔ bolo da saa dɔ la ka taama ni ka taa Kɛɲɛbanfa in fɛ awa kungokolo fantan bada min bɛ ka t'i ɲɛ d'a kan a taara sɔrɔ journaliste i k'a dɔn jiri tigɛ ko cɛjugu i k'a dɔn bin kelen bɛ nin jiriforobaw kan kabini o don a ye décret bɔ k'a fɔ jiritigɛ a ka dabila Jean Cicédou i n'a fɔ fɛn do a sɔrɔ bɛ kɛ fɛn min na ka san caman kɛ décret n'o f'i ye nka a kun kɔni ye min ye a baara ka se ka jɔ cogo min na Jean Cicédou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan kabini waati kɛra i k'a dɔn a kuma ma fɔ bilen san mana yɛlɛma ka san hakɛ dɔ kan ni décret dɔ taara u b'a fɔ o ma ko kadi o kɔrɔ k'a tɛ fɛn ɲɛ bilen u nana wulikajɔ kura bolo da dɔw filɛ ka taa i k'a dɔn ministère du commerce la Jean Cicédou k'a dɔn ka taa yamaruya ɲini min bɛ se k'a to u bɛ jiri tigɛ ka taa feere u y'a sɔrɔ u ye sɛbɛnfura in sɔrɔ Jean Cicédou k'a dɔn sɛbɛn in sɔrɔli a ko nka n'i ye ministère du commerce yɛrɛ ta k'a lajɛ yɔrɔ dɔ de bɛ yen olu de bɛ papier di wa wari tɛ sara a la dɛ wari foyi tɛ sara c'est gratuit Jean Cicédou i k'a dɔn DNCG ka mun b'o la sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye nkalon de tigɛ tilegan dere fɛ ka taa da Bugadari la Bugadari tɛ bi Bugadari tɛ sini Jean Cicédou k'a ɲɛ dɔnnen don nin ko in a ɲɛ dɔnnen don c'est ton ami là lequel min kun bɛ CMDT la n'a ye CMDT bɛɛ ɲagami Modibo Kone ale ni Kalifa ton ami Kalifa qui est à Sikaso là o ɲɔgɔnna tɛ ale de fɔra Kalifa ko Kalifa fɔ c'est le même Modibo Kone là actuellement ministre de l'environnement là ale de bɛ k'a bɛɛ ɲagami n'i ye dɔɔnin d'a ma a bɛ dɔ signer ka d'i ma n'i ko k'a kana di karisa ma a bɛ dɔ minɛ foyi t'i d'o ma tiens là ça c'est une accusation je te parle de ce que je sais tu n'en sais rien ta kɔni kɛ bɛ bingani kɛnɛ karama moi j'ai les preuves Modibo c'est l'un des meilleurs cadres de je t'interdis merde ouais et puis tu as l'audace de dire mon ami c'est ton ami ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ i k'a dɔn sɛɛrɛ n'i ye wari dɔɔni kɛ carton na ka taa Seydou Modibo n'a pas besoin de ça d'accord c'est l'un des meilleurs cadres au Mali aujourd'hui tu m'invites à un débat contradictoire où sur Djekafo non ne tɛ se ne tɛ se sinon je suis disposé bon preuve à l'appui d'accord ok je vais approcher le ministre pour savoir la vérité ayiwa baasi tɛ Jean Cicédou k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan ni Ala ni kira sɔnna su in na min ye Usaz Baara ye i k'a dɔn sanayɛlɛ dɔ ye bi ye a bɛna kɛ waajulu kɛrɛnkɛrɛn ye 21 heures waati gasi t'i la bɛɛ k'i choix radio Djekafo awɔ bamanankan jamukan tɛ de ayi
bamananga jɛmukan an b'o wuli o b'o wuli min ye Usaz Bare silamɛw o bɛɛ bɛ wuli ni Ala sɔnna Bare bɛna awɔ bi ye donba ye sanayɛlɛ su ye bi ye i k'a dɔn Bare a bɛna ayiwa min ye awa zikiru dumanw ani wajulu duman min ni minnu kan ka kɛ Bare bɛ nin bɛɛ fɔ silamɛw ni Ala sɔnna su in na o tuma bɛɛ ka su in na kɔnɔ 21h Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Jɔni Seydou sisan an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Jɔni Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye Burapele ani Sidi Farikɔnɛjɛ u bɛ n'u sɔnni d'a kan n'olu wulila surafana to ma dusu na nɛgɛ ɲɛ 20 segi bɛ kɛ nin gafe kelen kan a ma ban dɛ yɛlɛmanikaw ye n wele o u m'e wele a u nana ne fɛ yen u nana e fɛ yen awɔ ko kibaruya dɔ fɔr'u kan ko journaliste sɛbɛnnikɛla k'o filila k'a ma kɛ ten awɔ n ko n'u ta ye min ye u t'o fɔ ka na u ko sɛbɛnnikɛla ye min fɔ o ni tiɲɛ cɛ ka jan o tuma yɛlɛma ne digakan ne se min b'u ye ani se min b'anw ye min y'a sɛbɛn o ye Soir de Bamako de journal min n'u k'a ma Soir de Bamako u bɛ taa se olu ma u bɛ segin sɛbɛnni kan wala dɔwɛrɛ k'a sɛbɛn u k'o de ma tubabukan na ko droit de réponse min fɔra anw ma min fɔra nin yɔrɔ in na tiɲɛ tɛ a kɛra tan a kɛra tan kɛlɛ t'a la nani t'a la n'o kɛra o sɛbɛnfura an bɛ tila ka segin o kelen kan k'a tiɲɛ ɲɛfɔ il faut que o ka faamuya i k'a dɔn k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a la Jɔni Seydou i k'a dɔn foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma Bamaden Ibrahima Karaɲara Hamadi Nurle Huda Ibrahima Karaɲara jugaramɛkɛ min n'a ka teli jugaramɛkɛ min ni fonisire don jugaramɛkɛ min d'a fɔ abada zɛngɛnna sɔnni na ne t'ale dɔn i t'ale dɔn i bɛ nin dɔ ɲini bɛɛ ye espèce de fumier wa Ibrahima Karaɲara ne b'a ka ciden de dɔn jɔnni Tunkara mon cousin la ne b'o de dɔn n'a ko Tunkara b'i wele sisan baara banna o b'i wele cɛ dumanba Bamaden a kelen k'a ni tile Jɔni Seydou k'a dɔn Dankɔrɔba an ka foliba ye min ye Mamu Lele ta ye min ye Bozomɔriya an ka foliba ye Mamu bɛ kow kunna de wa a kan ka k'a kunna Mamu journaliste bi yan n'i bɛ kow kunna o tuma i bɛ ci de fɔ anw ye an ka kibaruya lase o ye tiɲɛ ye Jɔni Seydou k'a dɔn waati dafara Mamutu Surunin nɛgɛw puruti Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn